Good morning to Madam. Today my groupmates and I are going to be presenting lab 4. For section A, the question has requested us to develop a program that will calculate the payment of the employee based on the total working hours and the rate per hour by using 3 functions. We, in line 8 and 9, we are going to have function declaration. Function declaration has an open bracket followed by a closed bracket. So in line 8, we declare the function hour, which is a type integer. Whereas for line 9, we declare the function rate and pay, both type double. Variable declarations in line 8 and 9 include hours, selection, total, rates, pays, and total pay. In line 11, we initialize the count employee to 0, followed by line 12 where we initialize the individual to 1. Function definition starts at line 14. In line 14, function definition for hours, which is type integer. Inside the curly brace, we have to include printf for how many working hours, scanf where the address of variable used is hours, and as the question requested, we have to return back the total working hours back to the main function, which is why we have to return hours here. The return statement will terminate the execution of a function and return control to the calling function. So if there is no return statement in the function definition, it will control automatically transfer to the calling function after the execution of the last statement. And we have to close back with the curly bracket. The next function definition is double rate. The same step is repeated where printf, we are going to print what is the rate, scanf, where the address of variable is rates, and we are going to return rates again, followed by a closed curly braces. Assalamualaikum, saya NURUL NAJIEHAH. Saya akan terangkan line 31 sampai line 38. Line 31 double pay sama dengan hours and rate. Ini untuk kita dapatkan dia punya total payment double pay tu. Jadi dia kena tunjukkan dalam 2 decimal point. Lepas tu kita kena 2 LF ni. Jadi untuk total sama dengan total tambah P, kena yang ni kena untuk output yang kita untuk kalau kita nak continue ataupun tidak. Okey, kalau ada do ni maknanya kita gunakan function design sebab ada printf. Jadi yang type 1 to continue or 0 to stop ni adalah output dia yang juga menentukan dia punya argument. Assalamualaikum, saya Najwa. Saya akan sambung daripada SASHVINI dan juga NAJIEHAH. Untuk lab section A, kita guna function design dan juga argument. Contoh function design kita guna di line 22 until line 29. Contohnya kita ada while and then dia punya argument ialah printf dan dalam dia punya output tu adalah argument dia. Dan contoh lain juga ada di line 36 until 41 and line 55 and line 53. Untuk line 18 until 20 ialah dia punya function yang dia akan declare. Untuk line 41 until line 53. Untuk line 41 kita akan masukkan output iaitu printf invalid input. Untuk kalau kita masukkan data yang salah dia akan keluar invalid input, not invalid input. For line 43 iaitu while, kita akan gunakan while untuk check sama ada cukup syarat ataupun tak, dan kita ada choice less than 0 and choice more than 1.
Sebagai pilihan sama ada kita akan nak teruskan ataupun stop. Kalau kita nak teruskan, kita akan press 1. Kalau kita nak stop, kita akan press 0. Line 55, kita guna if. Dan if ni kita kena kita pilih sebagai, kita akan pilih satu dan jumlah employee dia lebih daripada satu. Untuk line 58, kita akan masukkan output dia iaitu exit program. Untuk kita exitkan program ni, line 51, line 50, kita akan masukkan output dan kita akan selang satu baris. Line 51, kita masukkan output dia, printf, $D untuk display the value of variable sebab dia initialize dekat employee. Line 52, kita masukkan output dia. Kita masukkan output dia total payment keseluruhan yang kita akan kira dan kita gunakan percent dot two untuk dalam 2 decimal point, and LF tu kita guna use for double, dia ada specific size dia. And line 53 kita akan masukkan output dia dan kita akan selang satu baris. Dan saya akan run, kita tengok dia punya output dia. Untuk employee pertama, working hours dia ialah 8. The rate dia for RM3.50. Ini output dia yang kami dapat. Okey, itu saja daripada grup kami untuk section A. Dan seterusnya kita akan sambung dengan section B. For section B, we are asked to build an executable C program that acts as a simple calculator to execute below calculation, which is addition, subtraction, and raise m to the power of n. We are going to start with line 11, which is our first function definition. The function name is given is addition. And next, we are going to have our local variable declaration, which is loop num type integer. The next line, we are going to store the input up to 100 float elements, followed by line 16 where we initialize the sum to 0. Next, we are going to print how many numbers, which is the output. For line 21, we are going to have a for loop, and inside the for loop, we are going to insert our function design, followed by line 23, and we are going to print our output for that specific function design. In line 27, we are going to have our another for loop, and in this for loop, we are going to print the output, which is the total sum of all the numbers in the loop by using the formula of summation. Okay, seterusnya saya akan terangkan part B, line subtraction dengan yang power ni. Okay, ni untuk subtraction, integer loop number dengan float different ni adalah untuk initialize dia punya variable. Yang printf ni dia punya, kita nak tunjukkan output dia lah, untuk tunjukkan output dia how many numbers yang dekat
nanti bila kita run, dia akan tanya how many numbers. Yang tu lah yang ni. Okay, untuk for yang I ni pula, for ni digunakan sebagai function, kita guna function design sebab ada for, dan output dia ni, printf ni adalah sebagai argument. Okey, lepas tu untuk for I sama dengan kosong, dengan I loop number ni adalah untuk declare number ni kita dapat daripada input, manakala I++ ni pula untuk execute dia untuk jadi adjustment. Okey, number I ni adalah variable untuk integer yang kita masukkan tu. Lepas tu yang ni dia akan keluar dekat output yang dia tanya how many numbers yang cakap atas ni tadi. Okay, tu dia punya num I ni lah. Okay, lepas tu output dia akan total subtraction tu akan keluar dalam bentuk decimal point juga. Okay, untuk function untuk calculate power tu, n ni adalah variable integer tu. Okay, dia input pada function tu dan juga dipanggil sebagai parameter. Okay, for ni adalah untuk declare dia punya output yang dia tanya n berapa, yang ni kan printf ni dia suruh kita masukkan n berapa dengan n berapa. Okey, jadinya for ni lah untuk kita declare yang dia output yang dia akan tanya bila kita run nanti, dia akan tanya n berapa. Okey, n ni adalah dia punya kuasa. Kalau kita nak kira power, kita kena darab dengan total power. Kita kena darab dengan nombor depan, kena darab dengan n tu adalah power lah. N tu macam contoh nombor lah, 5, 4, 3, 2, 1. Lepas tu, okay, ni printf ni adalah total power dia. Terima kasih. Untuk lab section B, kita juga guna function design dan juga function parameter. Contohnya dekat line 21 kita ada for, and then line 23 kita ada printf, dan dia punya output tu dia punya argument. Dan contoh lain kita ada dekat line 27 until 31. Kita juga guna for, and then ada printf, dan dia juga punya output tu adalah dia punya argument. Dan line 42 until 44 sama juga, kita guna for, dan juga dia punya output dia ialah printf. Dalam output tu ialah argument. And the last one is line 48 until 54. Sama, kita guna for juga, dan dia punya argument dia adalah output kepada printf. Untuk function parameter, kita guna integer n. Integer n ada di line 60. Contoh di line 60 kita guna integer n, dan juga line 75 kita guna integer n. N tu ialah dia punya parameter. Dekat lab session B ni kita ada juga guna standard function. Contoh dia, kita kira dia punya power dekat line 67. Untuk line 72 and 73 ialah in main. In main ni adalah function untuk return sum of integer at the end of the execution. And we do by return by 0. Zero is a standard for the successful execution of the program. Untuk line 75 ialah integer n and loop number. Integer n ialah variable, the integer is the input to the function and also called the parameter. Float number 102 adalah floating point type variable that can hold the real number. Line 77 kita akan masukkan output dia simple calculator option yang kita akan declarekan dia.
line 78 kita akan masukkan output. Yang pertama ialah addition. Line 79 kita akan masukkan output tu sebagai subtraction. Line 80 kita masukkan output 3m power of n. Dan line 81 ialah kita akan masukkan output dia press 99 to exit. Kita akan press 91 to exit the program. Dan line 83 kita akan iterating the loop while dia akan check. Line 85 kita masukkan output sebagai enter your choice. Dan kita line 86 kita akan take the input from user. Line 87, line 88 kita akan if number is 99 then exit from loop. If ni sama ada n tu sebagai variable the integer daripada input tu, dan kita akan press 99 untuk exit the program from the loop. And then 90 ialah break. Break ni for control out of the loop. Dia akan control. Dan kita akan line 93 kita akan apply switch statement. Switch and switch ni dia untuk apply the statement to control mechanism used to allow the value of variable n tu ialah integer variable the integer is the input. And line 95 ialah case 1. Kita akan pilih sama ada case 1 tu ialah addition. Dan kita akan line 98 kita akan break for control out the loop. And line 99 case 2 for subtraction. Dan line 101 kita akan break control the loop. 102 kita 102 ialah case 3 adalah power. And 104 kita akan break untuk control the loop. Dan 105 ialah default. Dan kita akan masukkan output dia invalid input. Kalau kita masukkan data yang salah, dia akan keluar invalid input. Dan kita akan return the 0. Dan kita boleh tengok output yang kita dapat. Kita akan pilih addition. First dulu addition, press 1. Masukkan how many number. How many number is 3. Number yang diberi. Choice yang tu ialah subtraction. How many number? Also 3. Enter number. Dan choice yang ketiga ialah power. Kita akan press 99 untuk exit.